नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई विधानसभा केंद्र के बाजार क्षेत्र से दुकान के अंदर से बरामद किया गया पार्थ प्रतिम नाम के व्यक्ति का शव। वारदात को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। हत्या है या आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। हैलाकंदी जिले के चीपर सांगा क्षेत्र में ऑल्टो गाड़ी के आमने सामने आ जाने पर पारवीन सुल्ताना नाम के एक स्कूल छात्रा की हुई मौत। लोगों ने किया सड़क अवरोध। इलाके में छाई तनाव के माहौल। असम जातीय परिषद के सभापति लुबिन ज्योति गोगोई के बराघाटी के सफर को लेकर करीमगंज जिले में छाई उत्साह के दौर। बाइक रैली के जरिए समर्थकों ने किया स्वागत। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में अत्याधुनिक परिसेवा संपन्न जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर का किया गया उद्घाटन। उपस्थित रहे विधायक सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परियोजना के आधार पर रेशन कार्ड वितरण किया। सोनाई के लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। कछा जिले के सोनाई विधानसभा केंद्र के सोनाई बाजार इलाके के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर से 50 साल के पार्थ प्रतिम नाम के एक व्यक्ति की शव बरामद होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल बना हुआ है। सूत्रों के अनुसार नंगे तौर पे इस व्यक्ति का शव बरामद किया गया। परिवार सदस्यों के अनुसार पिछले 7 दिनों से पार्थ प्रतिम नाथ लापता थे। उनके बड़े भाई कानाईलाल नाथ ने कहा कि पिछले 7 दिनों से उन्हें ढूंढकर न मिलने पर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया था। आखिरकार किस तरीके से सोनाई के बाजार क्षेत्र के व्यावसायिक प्रतिष्ठान के अंदर उनका शव बरामद हुआ, इस बात पर सवालिया निशान लग रहा है। मुद्दे को हत्या है या आत्महत्या, इस संदर्भ में थाने में एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन कैसे पार्थ प्रतिम नाम के 50 वर्षीय इस व्यक्ति का शव व्यावसायिक प्रतिष्ठान के दुकान के अंदर बरामद हुआ, इस बात पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। लोगों का कहना है कि महज ये हत्या की वारदात है। ना पाइया आज तक धरे 7 दिन आगे मिसिंग केस मिसिंग केस जेदिन दी ओई दिन सन्ध्यार समय पुलिस पुलिस आइया फाँके दी चाइया ना क्यों ना किच्छु ना ओई माने रईছে एरपरे कालके हठाৎ আমার দোকানে কাস্টমার আছে কাস্টমারে কই যে কি স্মেল মারে তারপরে আমি কইলাম যে না এটা তো আমি তো সকাল থাকি ওখানে দোকানও আমি তো কোনো স্মেল পাইলাম না তবু আমি হেরার কথা সন্ধ্যার পরে আইয়া উঠিয়া ওখানে দেখছি দেখার পরে দেখি যে ঠিকও একটা স্মেল মারে আমি ভাবছি উন্দুর মরা তারপরে আমি সবরে জানাইছি আমার পরিবারে আমি কইছি এটা বাঙ্গিয়া চেক করা লাগবো এটা তো থানারে রিপোর্ট করা লাগবো যে দরজা পর্যন্ত বাঙ্গিয়া দেউক আমরা যেতে আজকে সব আইসুন বাড়ির আইয়া থানা গিয়া পুলিশ লইয়া আইয়া এটা বাঙ্গাইয়া ওইটা আমার ও তো এমনি দোকান দিত এটা দোকান মানে ওই যে ঝাড়ু রেমা কুড়ালোর বাদা এগুলা দোকানে থাকতা নেই সন্দেহ তো ধরে নেন পোস্টমর্টম তো করতে লাগবো এরপরে না আসল ইয়েটা বাইরে টাকা বাজার রইতো মানুষ কাস্টমারের লগে এখন এটা তো অতটুকু কইতাম পারবো না যে ভিতরেও নাই ঘরও নাই ভিতর থেকে লাগাইলে আছিল নিশ্চয় ভিতরে মানুষ আছে তখন থেকে আপনারা দেখা নাই কিছু কত এখন হ্যাঁ আমার ছোট ভাই আপন ছোট ভাই আমার নাম নেই আমার নাম হচ্ছে কানাইলাল নাথ। তার নামটা কি আসলো? তার নামটা কি আসলো? পার্থ প্রতিম নাথ। এমনি ডাক নাম মনে বয়স কত হবে? বয়স ধরে নেন কত 42।
हाइलाकांदी जिले के चीपर सांगन क्षेत्र में ऑल्टो गाड़ी के सामने आ जाने पर पारवीन सुल्ताना चौधरी नाम के एक छात्रा की मौत हो जाने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। सूत्रों के अनुसार दिन मजदूर साले अहमद चौधरी की 8 साल की कन्या पारवीन सुल्ताना चौधरी स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली थी, लेकिन धलेश्वरी भैरवी 154 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में हाइलाकांदी की ओर आ रहे AS11U 4595 नंबर की एक आल्टो कार के सामने आ जाने पर घटनास्थल पर ही इस बच्ची की मौत हो गई, जिसके चलते क्षुब्ध लोगों ने सड़क अवरोध किया और तो सर्कल अफसर अलगापुर के सप्तती इंदौर की उपस्थिति में हालात पर नियंत्रण पाया गया। लोगों का मांग था कि मारे गए छात्रा के परिवार सदस्यों को 15 लाख रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाए। राजमार्ग के निर्माण होते ही वाहनों की यातायात तीव्र गति से होने पर लोग आतंक में वक्त गुजार रहे हैं और सड़क हादसे में अक्सर लोग मारे जा रहे हैं। इस छात्रा की मौत पर परिवार सदस्यों में जहां दुखद व मातम का माहौल बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर आवासीय क्षेत्र के लोगों में भी इन दिनों पूरी तरह दुखद माहौल छाई हुई है। बाद में सरकारी कार्यकर्ताओं द्वारा आश्वासन दिए जाने पर सड़क अवरोध को हटा लिया गया। घटना हुई दुर्भाग्यजनक এটা 9 বছৰীয়া ছোৱালী স্কুলত যাওয়ার টাইমত जो एक्सीडेंट होइছে रोड মানে रिपेयर মানে ইয়ৰ কাৰণে रोड ডেমেজৰ কাৰণে এইটো एक्सीडेंट होइছে। আর সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা হল আজি ইয়ার সার্কেল ম্যাডাম ইয়াত গৈ কৈছে 2 ঘণ্টা পিছত গৈছে আর 2 ঘণ্টা পিছত গৈ কৈছে যে তেল লোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ মানে বহুত লেট হৈছে। আজি একদম ওচৰত পাম্প, এই পাম্পটো একদম ওচৰত 1 কিলোমিটাৰ নহয় আর মানে এটা ডেড বডি রাস্তার উপর রাখি কৈছে যে তেল লোৱাৰ কাৰণে লেট হৈছে। এইটো কাৰণে মই মানে নিন্দা জনাইছোঁ চাৰ্কেল মেডামে যিটো কৰিছে। আৰু এতিয়া মানে ADGP মই ধন্যবাদ দিছোঁ মুকেশ আগৰৱাল সাহেব, উনি মানে যেটো কৰিছে একদম রাস্তা যেটো মানে তেওঁ নিজে চকুত দেখিছে রাস্তাটো যে বিয়া আছে, এই রাস্তাটো দেখি মানে তেওঁ এক সপ্তাহৰ ভিতৰত ইনকুৱাৰী কৰাৰ কাৰণে চাৰ্কেলৰ ওচৰত মানে দায়িত্ব দিছে। আৰু বাকী ডিচিৰ লগত কথা পাতিছে গভৰ্ণমেণ্টৰ তৰফৰ পৰা এই মানে ছোৱালীৰ যিমান হয় পাব লাগে অতি সোনকালে গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা মানে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া আছে সব পাব লাগে। এইটো ডাইৰেক্ট মানে ডিচিৰ লগত কথা পাতি তেওঁ এইটো সমাধান কৰিছে। এইটো কাৰণে মই ADGP মুকেশ আগৰৱাল ছাৰক ধন্যবাদ দিছোঁ। কিমান টাইম? 2 ঘণ্টা আসলে সরকার 2 ঘণ্টা আসলে সকালে বাচ্চা স্কুলে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বাইরে হয়েছে পারভিন সুলতানা নামে মেয়েটি। স্কুলে যাওয়ার সময় রাস্তায় আসার সময় খুব দ্রুত গতিতে একটি এল্টো কার এসে এই বাচ্চাটিকে জায়গার ডেড বডি স্পট ডেড করে দেয়। তার স্পট ডেড হওয়ার কারণটা হয়েছে যে কিছুদিন আগে বর্তমানে রাস্তার এই ন্যাশনাল হাইওয়ের কাজ চলছে, কিন্তু আজ থেকে 15 দিন হচ্ছে না এই রাস্তার কাজ করে যাওয়া। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন যে রাস্তা অত্যন্ত গর্ত হয়েছে। আমরা জেলা প্রশাসনকে এই দাবি দিয়েছিলাম যে সময় রাস্তা হয়েছে সেই সময় আমরা কমপ্লেন করেছি। असम जातीय परिषद के जाने माने व्यक्तित्व तथा सभापति लुबिन ज्योति गोगोई विधानसभा निर्वाचन को सामने रख बदारघाटी तथा बदरपुर के कई क्षेत्र का दौरा करेंगे। इसी दौरान करीमगंज जिले में उपस्थित होने पर उन्हें बड़े पैमाने पर समर्थकों द्वारा बाइक रैली के जरिए स्वागत किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को एक चुनावी सभा में वे भाग लेंगे। गुवाहाटी से सिलचर होते हुए करीमगंज बदरपुर घाट क्षेत्र में पहुंचने के बाद उन्हें बड़े पैमाने पर बाइक रैली के जरिए स्वागत किया गया। गौरतलब है कि असम जातीय परिषद के सभापति व नए दल के गठन को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। বৰাকভেলীৰ টুৰিষ্ট লজৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰিছোঁ ঠিক আছে। আৰু চক বৰাকভেলীত আমি কেইবাটাও স্কিম লৈছিলোঁ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ পঠাইছিলোঁ প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিবলৈ। প্ৰায়ৰিটাইজো হৈছিলে। বৰাক ৰিভাৰৰ ওপৰত আমি প্ৰজেক্ট কৰিছিলোঁ, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ আমি প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিবলৈ প্ৰায়ৰিটাইজ হৈছিলে। তাৰ পাছৰ সময়খিনিত তেওঁলোকে পিছৰ গভৰ্ণমেণ্টে এই কামবিলাক আপুনি যেতিয়া লিডাৰ আছিল তেতিয়া আপুনি য়ং আছিল, এই সময়ত আপুনি যদি চেষ্টা কৰিলে আৰু কিবা মোৰ বৰাকভেলীৰ মানুহেও দেখাব লাগিব যে ইয়াত কি কি সম্ভাৱনা আছে, পটেঞ্চিয়েল কি আছে, সেই কথাটো বৰাকভেলীৰ মানুহে জনাব লাগিব। বৰাকভেলীৰ মানুহে ইয়াত সম্ভাৱনা কি আছে সেই বিষয়ে একো কথা জনোৱা নাছিলে। আজি স্বাধীনতা মানে আপুনি যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিলে এইবিলাক আপুনি নাজানে নেকি? কোনবোৰ কি কি জিনিস লাগে নালাগে সেই বস্তুটো আপুনি নাজানে নেকি? এইটো আপুনি 15-20 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছে। ইট ইজ লং 20 years বেক। 96ৰ কথা কৈ আছে, 98। মই কৈছোঁ আপুনি য়ং লিডাৰ 2021 এজন য়ং লিডাৰ চালেতো বহুত কিছু কৰিব পাৰে। কথাটো সঁচা নে মিছা? সঁচা। তো মই চাইছোঁ আকৌ আপুনি আহিছে, আকৌ আপুনি আমাৰ বৰাকৰ লগত
ভাল কাম কৰি দিয়ক আমাক ৰাইজৰ সহায় কৰিব বৰাক ভেলীত আজি যে আমি যে আহিছোঁ ৰাস্তাৰে এই ৰাস্তাবোৰৰ অৱস্থা দেখিছে নহয় অভাৰঅল বৰাক ভেলী ৰাস্তাৰ অৱস্থা দেখিছে নহয় এই বরাক ভ্যালি पूर्त मंत्री आसिल নহয় पीडब्ल्यू मिनिस्टर। करीमगंज जिले के पथारकंडी क्षेत्र के लोग अब अत्याधुनिक चिकित्सा परिसेवा की सुविधा पा सकेंगे। जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर नाम के एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र का आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। पथारकंडी के विधायक कृष्णेंदु पाल के सहधर्मिणी मधुमिता पाल ने आनुष्ठानिक तौर पर इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य शांतिलाल सिन्हा, शिशु चिकित्सक डॉक्टर गुलजार हुसैन, डॉक्टर सलीमुद्दीन, पथारकंडी अस्पताल के एसडीएमओ डॉक्टर प्रदीप कुमार देव, पथारकंडी मंडल बीजेपी सभापति शशि बाबू सिन्हा व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। इस चिकित्सा केंद्र के शुरुआत होने पर पथारकंडी क्षेत्र के लोग जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर के जरिए अपना उन्नत मान के चिकित्सा करवा पाएंगे। नमस्कार, जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर तरफ থেকে বলছি। আমাদের এখানে সুবিধাসমূহ হলো কালার পেপার, সোনোগ্রাফি, ডিজিটাল এক্সরে, ডিজিটাল কম্পিউটারাইজ প্যাথোলজি এবং সুনামদেব ডক্টর যারা আমাদের চেম্বারগুলো আরম্ভ হবে, আপনারা সবাই আশীর্বাদ করবেন। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई के विधायक अमीनुल हक लश्कर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परियोजना के आधार पर 300 से भी ज्यादा हिताधिकारियों के बीच रेशन कार्ड वितरण किया। इस दिन सोनाई मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हिताधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें यह खाद्य सुरक्षा के रेशन कार्ड प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में पश्चिम सोनाई मंडल सभापति प्रदीप दास, आजाद हुसैन लश्कर, महिला नेत्री पंपीनाथ, नरसिंहपुर समवाय समिति के चेयरमैन मंजूर इस्लाम चौधरी व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। চিনিয়ে নিয়ে গরিবদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমি ধনী মানুষের অভিশাপ আমি কেয়ার করি না, যদি গরিবের আশীর্বাদ থাকে, গরিবের যদি আশীর্বাদ দোয়া থাকে, যেত ধনী মানুষরা অভিশাপ দেও আমার লাগবে না, কারণ ধনী মানুষের পেটে ভাত আছে, পেটে ভাত থেকে কেউ অভিশাপ দিলে লাগে না। উপাস মানুষে যদি অভিশাপ দেয় ওই অভিশাপটা লাগে। যারা এই খাদ্য সুরক্ষার কার্ড পাওয়ার উপযুক্ত এরা যদি বঞ্চিত হয় নিশ্চয় আমি অভিশাপ পাবো। যারা পাওয়ার না এরা যদি পায় এই অভিশাপে আমার কিছুই হবে না। আপনারা যদি আশীর্বাদ দেন, আপনারা যদি দোয়া দেন যে আপনারা আজকে রেশন কার্ড পাবেন, আপনারা দোয়া দিলে এই দোয়া লাগবে। যারা রেশন কার্ড পেয়ে অতদিন রেশন কার্ডের কোঅপারেটিভের চাউল বাড়ির গরুকে খাওয়াইছে, আর আপনারা এখন ওই কোঅপারেটিভের চাল আপনারা খাবেন। এই যে তফাৎ, যে আজকে ধনী মানুষের কোনো চাউলের দরকার নাই, তাদের ক্ষেতের চাউল আছে, গরিবের অনেক অসুবিধা আছে। আজকে সোনাই সমষ্টি যে আমি দেখেছি এই যে করোনা মহামারীর সময় যাদের রেশন কার্ড আছে তাদেরকে সরকারে বিনামূল্যে চাউল দিয়েছে, জন প্রতি 5 কিলো করে চাউল দিয়েছে, কিন্তু যাদের রেশন কার্ড নাই তাদেরকে 1000 করে দেওয়া হয়েছে। 1000 টাকা এই ক্রাইসিস পিরিয়ডে আপনারা পেয়েছেন, কিন্তু আপনারা কোঅপারেটিভের চাউল থেকে আপনারা বঞ্চিত হয়েছেন। এখন থেকে আপনারা এই মাস থেকে আপনারা যারা খাদ্য সুরক্ষার চাউল প্রত্যেক রেশন কার্ডে আপনারা 35 কিলো করে আপনারা চাউল পাবেন বিনামূল্যে। 1 টাকাও লাগবে না, 1 টাকাও লাগবে না, 1 টাকা সঙ্গে যখন যে সুযোগ সুবিধা আসবে বিনামূল্যে ডাল, বিনামূল্যে চানা, যদি চিনি আসে চিনিও আপনারা পাবেন এই রেশন কার্ড দিয়ে। আর এই যে রেশন কার্ড আজকে যেটা দিব, এই যে খাদ্য সুরক্ষা আর রেশন কার্ড শুধু যে রেশন পাবে এটা কথা নাই, কেউ যদি অসুস্থ হয়ে মেডিকেল কলেজে যায় সমস্ত ট্রিটমেন্ট ফ্রি থাকবে, 1 টাকাও আপনারা। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम।
অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল, অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में शिलचर के कछार कॉलेज में श्रद्धा व मर्यादा के साथ देवी वंदना सरस्वती माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्या की देवी के पूजन में बड़े पैमाने पर छात्र छात्रा व अभिभावकों को जुटते देखा गया। छात्र छात्राओं में सरस्वती पूजा को केंद्रित कर खुशी की माहौल भी देखने को मिली। साइकिल पाइना लगे ना बोरखोला विधानसभा केंद्र में सुमिता साव नाम के एक महिला के घर में कुछ चोरों ने हमला बोला। इसी के दौरान चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने के प्रयास करते हुए सुमिता साव ने तेजधार वाले हथियार से चोर के हाथ पर वार किया। बाद में चोर फरार होने में तो कामयाब हो गया, लेकिन दूसरे दिन पुलिस प्रशासन खून के छींटे को देखते हुए मामले की छानबीन में जुट गई। गौरतलब है कि सुमिता साव केवल अकेला ही इस घर में रहती हैं और उनके जान लेने के प्रयास में चोर गिरोह इस दिन उनके घर पधारे थे। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बोरखोला थाने में एक एफआईआर भी दर्ज किया है। বাসা কোন জায়গায়? চাবাগান। তারিখে একটা হইছে 10:30টার সময়, 15 তারিখে একটা হইছে 9টার সময় ঘটনা রাত। ওই তো জানলা সে মার্ডার করছি স্যার আমি। আমারও করছে না, কইতো আমার তো দেখছ না স্যার, আমি মানে মার্ডার করছি স্যার, হাত কাটছি। এখন হাত আমি মনে করছি হাত আগে লিয়াইতো, কিন্তু ওই যে বঠিঙর আগা যে মানে মুজিও নাতে হাত অর্ধেক আমার কইতে পারতাম না স্যার, কিতা লাগি আইছি। আমি চুরি করাতে আসিনি, চামড়া চুরি আইছি, আমি কিতা স্যার এটা আমি কইতে পারতাম না স্যার। আর আমার লোক কোনো বৃদ্ধ নাই কেউ লগে, আমি সাচ্চা মানে সব লোক মিডিয়া থাকি স্যার। আমি স্যার বাগানোর কাজ করতে পারি না স্যার, আমার বাগানের ফার্মার স্বামী তো নাই, আমার বাচ্চা কাচ্চা না, সিঙ্গুল একলা থাকি স্যার ঘর। আমি 6 মাস কাজ করি আর 6 মাস ঘরে বইয়া থাকি স্যার। বন্ধ করি আসি স্যার, মানুষের টাকা হলত করিয়া লই আসি থানা স্যার, রিজাল্ট লেখাই যে আমি থানার কেস দিছি স্যার। ঘটনা আবার পরে আমি থানা গিয়ে কেস দিয়ে আসি, আবার থানা লাইছে না, পুষমা থানা আমি কইতে পারি না, কইছে আমারও কইছে তুমি যাও, আমি আইয়া পর্যন্ত এখন সব মানুষ জমাই গেছে স্যার, তারপর আগনা থানা থাকি কেস প্রায় 2 ঘন্টা হয়ে গেছে কেস দেওয়া আইসে না। এটা খবর কিতা আমি তো কইতে পারি না এখন। আজ তদন্ত থানা লইতে লাগবো, কেন অত বড় ঘটনা হয়েছে, এই ঘটনা তার ছাড়ার মতো নাই। আমি একলা বেটি মাছ থাকবো, এখন কোন যদি বড় করে আমার বড় ঘটনা যদি হয় সেটা কে সামলাইব? আমি তো একলা থাকি, আমার না স্বামী নাই, বাচ্চা কাচ্চা নাই, কিছু সিঙ্গুল একলা আছে, রুজি করিয়া খাই। আর আজ একলা অত বড় গরমে একলা থাকি আমি। या यदि कोई कुछ घटना हुआ तो सरकार देखता हम जाएंगे ना। शिलचर जिला क्रीड़ा संस्थान के उद्योग से जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में आयोजित तीसरे विभाग की क्रिकेट प्रतियोगिता में 16 फरवरी को पीडब्ल्यूडी विभाग व रामनगर के बीच मैच आयोजित किया गया, जिसमें पूर्त विभाग यानी पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाड़ी निहाल सिंह ने
5 विकेट चटकाकर अपने दल को विजयी करवाया। सूत्र के अनुसार पहले बल्लेबाजी करते हुए पीडब्ल्यूडी ने 110 रन बनाया। जवाबी बल्लेबाजी में रामनगर दल के खिलाड़ियों ने केवल 98 रन ही संग्रह कर पाए। हालांकि निहाल सिन्हा के बेहतरीन बॉलिंग के चलते रामनगर दल के खिलाड़ी सही तौर पे स्कोर को खड़ा नहीं कर पाए और 5 विकेट चटका दिए जाने पर निहाल सिन्हा को दलीय ओर से संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। 3rd डिवीज़न का मैच हो रहा है और हम लोग का टीम का नाम है पीडब्ल्यूडी और हम लोग ने खेले रामनगर क्लब के साथ और हम लोग ने टॉस जीते थे और हम लोग ने बैटिंग किए थे। फिर हम लोग ने दिए थे उन ओपोनेंट को 110 टारगेट। फिर उन लोग ने 100 में ऑल आउट हो गए और हम लोग जीत गए। आपने कितने ओवर डाले? मैंने 4 ओवर डाले और 5 विकेट मिले मुझे। और रन कितना दिया? और रन दिए मैंने 22 रन करीब। ये जो सफलता है इसका कगार किसको देना चाहेंगे? ऑब्वियसली सबको, मेरे भाई को जिसने बोला, और थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपका नाम? अच्छा लगा सबके साथ खेल के। और मेरा नाम है निहाल सिन्हा। थैंक यू। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो अभी फ़िलहाल खेल रहा हूँ और जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। थैंक यू। अच्छा लग रहा है सर। आपने कितने बॉल किए और कितने ओवर्स डाले और कितने विकेट चले? मैंने 4 ओवर डाले और 5 विकेट मिले और 22 for 5 मिला मुझे ऑल ओवर। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ सरस्वती माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्या की देवी सरस्वती माता के पूजन कार्यक्रम में करीमगंज जिले में छात्र छात्राओं के बीच उत्साह की लहर देखने को मिली। विभिन्न कॉलेज, स्कूल, शिक्षा प्रतिष्ठान में छात्र छात्राओं ने रंगारंग रंगोली बनाते हुए देवी वंदना में जुटते देखे गए। सरस्वती माता के पूजन कार्यक्रम को लेकर जहां छात्र छात्राओं में खुशी का माहौल था, तो इसी दौरान कुछ सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में देवी वंदना न होने पर छात्र छात्रा अभिभावकों में नाराजगी का माहौल देखने को मिला है। करीमगंज जिले के कई विद्यालयों में सरस्वती पूजा आयोजित न किए जाने पर छात्र छात्राओं को मायूस होते हुए भी देखा गया। गौरतलब है कि सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में सरस्वती पूजा आयोजन करना संस्थान की दायित्व है। इस संदर्भ में अभिभावक व छात्र छात्राओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान भी किए। চৌত পুষ্প বসন্তাদৌ তাং পিবামি সচন্দন রোগ সুখ বিনাশায় সুখ সম্পত্তি। आने वाले 21 फरवरी को लायंस क्लब शिक्षा सेंटर के उद्योग से 17वां गण विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस बार 21 फरवरी को आयोजित गण विवाह कार्यक्रम में कुल 6 जोड़े वरवधुओं को विवाह बंधन में बांधा जाएगा। सिलचर के ड्रामा स्कूल प्रांगण में इस बार यह कार्यक्रम आयोजित होने पर भी क्लाब गृह में इसका संचालन प्रक्रिया संपन्न होगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संपादक सुमित दास, युग्म प्रकल्प संचालक रविंद्रनाथ दत्त बनिक, क्लब के वाइस चेयरमैन अरिंदम भट्टाचार्य, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संजीव देवनाथ व दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में विस्तारित खुलासा भी किया गया। सत्रहतम गणविवाह जेटा प्रकल्प सेटा आगामी 21 फेब्रुआरी रविवार আমাদের এই ক্লাব হাউস প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এবং এখন পর্যন্ত আমরা 6 জন পাত্রপাত্রী অনুষ্ঠান আয়োজন করব। তারা তাদের একটা ইন্টারভিউ হয়েছে গত 14 তারিখে
এবং তাদের বলে দেওয়া হয়েছে তারা ওই দিন সকালবেলা চলে আসবে 7টার সময়। 10টা থেকে বিয়ে শুরু হবে। ওদের যাবতীয় সব খরচা ক্লাব বহন করবে। ওদের সাজানো কনের এবং পাত্রকে সাজানোর ব্যাপারটা ক্লাবই বহন করবে। ওরা আসলে পরে সকালে ওদের প্রাতরাশ, দুপুরবেলা মধ্যাহ্নভোজন, ওদের সঙ্গে 10 জন করে লোক আসবে। তো ওদের সব কিছুর ব্যবস্থা আমাদের ক্লাব করবে। ওদের কোনো পয়সা খরচা হবে না। সমাজের পিছিয়ে পড়া পরিবারের, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দেওয়ার জন্যেই প্রজেক্টটা আমরা গ্রহণ করেছিলাম এবং এটা নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমরা 16 বছর ধরে করে আসছি। এটা 17তম বছর। शिलचर के प्रेस क्लब में श्रद्धा व मर्यादा के साथ विद्या की देवी सरस्वती माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रेस क्लब के संपादक शंकर दे तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंजलि प्रदान, पूजा अर्चना व भजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। बाद में विभिन्न क्षेत्र के पत्रकार व छात्र छात्राओं के बीच प्रसाद भी वितरण किए गए, जिसके चलते पत्रकारों के बीच खुशी की माहौल भी देखने को मिली। रंगारंग रंगोली व सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए सिलचर के सरकारी बालिका विद्यालय में आनुष्ठानिक तौर पे विद्या की देवी सरस्वती माता का पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल के शिक्षक शिक्षिका, अभिभावक, छात्र छात्राओं की मौजूदगी में रंगारंग वर्णाट्य भव्य कार्यक्रम के जरिए देवी वंदना में उनको जुटते हुए देखे गए। सरकारी उच्चतर और बहुमुखी बालिका विद्यालय पुजोटा এখানে আমাদের স্কুলের সমস্ত শিক্ষিকারা এবং শিক্ষক কর্মচারীরাও আছেন। তাছাড়া আছে আমাদের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রীরা, এখনকার ছাত্রীরা এবং অনেক বাচ্চারা এসছে তাদের মায়ের সাথে আমাদের এই পুজো উপভোগ করার জন্য। সকালবেলায় আমাদের পুজো হয়ে গেছে আর এখন তো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বাইরে আমাদের প্রসাদ বিতরণ হয়ে গেছে, তার খিচুড়ি খাওয়া হবে। তো আমাদের এই পুজোতে এবারে একটু অসুবিধা হয়ে গেছিলো প্রথমে কোভিডের জন্য, কারণ মেয়েদের কোনো ক্লাস না থাকায় মেয়েদেরকে পাওয়া যাচ্ছিল না এবং তারা ছোটোখাটো কন্ট্রিবিউশন যে করে সেটাও হচ্ছিল না। কিন্তু আমার শিক্ষিকারা সবাই মিলে, এবং শুধু আমার শিক্ষিকারা, এখনকার শিক্ষিকারা না, আগে যারা ছিলেন তারাও, এবং এটা আমাদের স্কুলের সবচেয়ে মজার জিনিস এটাই, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আমার পুজোতে সবাই দেন। যেমন ঝর্ণাদি আছেন, উনি সবচেয়ে প্রথমে উনিই দিয়েছেন, 1000 টাকা দিয়ে শুরু হয়েছে আমাদের। তারপরে যে রাজু দেখতে পাচ্ছেন, রাজু কিন্তু প্রথম থেকে শেষ অবধি সব কাজ করে। তো সেটা আমাদের যেমন বিদ্যালয়ের বালিকা বিদ্যালয় যেমন সেটাতে ঘরোয়াভাবে পূজা হয়, ঠিক সেইভাবে আমরা সবাই মিলে এটা যে শুধু সরস্বতী পুজো না, তা আমরা বিদ্যার আরাধনা করি। আপনার কত টাকা বাজেট আছে? আমাদের বাজেট টাজেট নেই, আমরা নিজেদের মধ্যে যে পয়সাটা হয় না আমাদের মধ্যে কেউ দিয়ে দেয় এরকম করে, বা কেউ মূর্তি দিয়ে দেয়, কেউ অন্য কিছু দিয়ে দেয়, এরকম করেই আমাদের পুজোটা হয়। মন্ত্রী মিলে কিছু সহযোগিতা করলেন? মন্ত্রী এমএলএ কিছু সহযোগিতা করলেন? না, মন্ত্রী এমএলএ কাছে আমরা যাইনি, মন্ত্রী এমএলএ না, আমরা নিজেরাই। लामनी क्षेत्र में विवेकानंद सेवा समिति तथा वरिष्ठ समाजकर्मी एडवोकेट नारायण दास के उपस्थिति में आनुष्ठानिक तौर पे शंकरदेव विद्या निकेतन में
सरस्वती पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रमुख अतिथि के रूप में कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। छात्र छात्राओं के बीच काफी उत्साह की लहर भी देखने को मिली। गौरतलब है कि लामनिक क्षेत्र में शिक्षा के विकास में शंकरदेव विद्या निकेतन का अहम भूमिका बना हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए आमंत्रित अतिथियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। স্কুলৰ নামটো কি? মোৰ স্কুলৰ নাম এইটো শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন, অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাভাৰতীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত আৰু শিক্ষা বিকাশ পৰিষদৰ দ্বাৰা অনুমোদিত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন। এইটো আপোনালোকৰ স্কুলটো মানে এবছৰ হ'ল? 1999 চনৰ 30 জুনত মোৰ স্কুলটো অপেনিং হৈছিলে। আজি 22 বছৰ হ'ল। তো মানে আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমত আপুনি লামডিংবাসী আৰু আমাৰ অসমবাসীক আপুনি কি ক'ব? প্ৰথমতে আমি আমাৰ অসমৰ যে পৰম পুৰুষ শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নামত যে আমাৰ স্কুলটো আছে, আমাৰ লক্ষ্য হ'ল ভাল ৰাইজ গঢ়া, এটা প্ৰকৃত মানুহ গঢ়া, সমাজৰ কাৰণে এটা আগবাঢ়ি সেই সমাজৰ কাৰণে ভাল ভাল কাম কৰিব পাৰে। তাৰ পাশাপাশি আমি অসমবাসী যিমান ছাত্ৰখিনি আছে সকলোৰে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোত। আৰু তাৰ লগতে মই এইটো কামনা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালকৈ পঢ়া-শুনা কৰে, এজন সুনাগৰিক হিচাপে নিজক গঢ়িব পাৰে, যাৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্য আৰু অসমবাসী আৰু ভাৰতৰ কাৰণে ভাল হ'ব এদিন। এইটো মই কামনা কৰোঁ। ধন্যবাদ দাদা। कछार जिले के उदालपुर विधानसभा केंद्र में लोगों का मांग है कि समाज सेवी तापस दास को टिकट दिया जाए। भाजपा दल की ओर से उम्मीदवार के रूप में टिकट के प्रत्याशी तापस दास पिछले कई वर्षों से उदालपुर विधानसभा केंद्र के कई पिछड़े हुए इलाके में अपने प्रचार अभियान चला रहे हैं। सूत्र के अनुसार ग्रामीण पिछड़े हुए इलाकों के साथ साथ चाय बागान तथा ऐसे क्षेत्र में भी वे पहुंच गए हैं जहां पर आज तक कोई राजनेता नहीं पहुंच पाए। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर पीने की पानी की समस्या है, जहां पर आवास गृह नहीं है, राजमार्ग नहीं है, लोग राजनेता की चेहरा भी नहीं देख पाए हैं। ऐसे क्षेत्र में पहुंचकर तापस दास लोगों के सहयोग में जुट रहे हैं और पिछले कई वर्षों से सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख लोगों के बीच अपना एक रुझान बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आखिरकार उदालबंद क्षेत्र के हर एक इलाके के लोग तापस दास को भाजपा दल की ओर से टिकट प्रदान किए जाने की मांग कर रहे हैं। हाईकमांड के पास भी इस संदर्भ में कई बार अपील किया जा चुका है। देखना यह है कि अगर हाईकमांड भाजपा दल की ओर से तापस दास को टिकट देते हैं तो सफलता के कगार की सद तक उन पर पहुंचती है, क्योंकि गांव के लोग लगभग 90% क्षेत्र में तापस दास को पहचान चुके हैं। उनके सेवामूलक गतिविधियों के चलते उनके सहयोग में उन्हें उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के बाजार क्षेत्र से दुकान के अंदर से बरामद किया गया पार्थप्रतिम नाम के व्यक्ति का शव। वारदात को लेकर इलाके में छाई तनाव के माहौल। हत्या है आत्महत्या, पुलिस जुटी मामले की छानबीन में। हाइलाकांदी जिले के चीपर सांगा क्षेत्र में आल्टो गाड़ी के आमने सामने आ जाने पर पारवीन सुल्ताना नाम के एक स्कूल छात्रा की हुई मौत। लोगों ने किया सड़क अवरोध। इलाके में छाई तनाव के माहौल। असम जातीय परिषद के सभापति लुबिन ज्योति गोगोई के बराघाटी के सफर को लेकर करीमगंज जिले में छाई उत्साह के दौर। बाइक रैली के जरिए समर्थकों ने किया स्वागत। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र में अत्याधुनिक परिसेवा संपन्न जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर का किया गया उद्घाटन। उपस्थित रहे विधायक सहित दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्तागण।
असम विधानसभा के उपाध्यक्ष तथा सोनाई के विधायक आमिनुल हक लस्कर ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परियोजना के आधार पर रेशन कार्ड वितरण किया। सोनाई के लोगों में देखी गई खुशी की माहौल। विद्या की देवी सरस्वती माता के पूजन के पावन अवसर पर बराक वार्ता के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई प्रकट करते हुए अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।